Advance play to Arado. Balik kay Haka. Napakalaki. Yes, sir! Good for 2 para sa iyong katunggan. 10, 2 points. Ikaw ni scorer na. Dili ka nagamiro. Happy viewing man sa natin former barangay captain Mr. Hino Ligara. Floater shot. Ayaw bakbakan sa board. Loose pa na ako ni Arado. Arado. Stop in fire. Follow through basket. Good my kasama pang foul. At pa basket. Ano gayon? Laurel Palms take 3. Kamu habang di pagkasulod si Laming Makadat. Yes sir, para kay Makadat. Arado, kick out cutting grip niya si Haka. Undernet basket is good. Villanueva. Itinira na lang. It's a long 2. May sunod na ako ni Lario, tapal ka. Ano yung katunggan? Arado, cutting grip niya. Haka. From downtown. 3. Haka. Kaya ang gagawin rito, nahanap si Gante, lumapit ng bagya. To Alvarez, yes sir. Aliobre kay Haka. Malaki sa malaki. Katawan sa katawan. Basket. Nakapag-foul pa ng foul. Lario. 15 seconds shot lang. From downtown 3. Villanueva. Lario. Nahanap si Alvarez sa ilalim. Yes sir. 10 to shoot. Yes. 10 to shoot. 9. 8. It's a 3. Haka. Adi dan dipinsa. Higante Palms. Ahay. Shoot. 9. 8. 7. 6. Oh, long throw is good para kay Makadat. Against the rope. Being bothered. Yes. Napakantang ka. Ay, tangkad. Good ball. Lose. Good ball. Nakuha ni Dublin. Yes. Makadat. 10. 9. 8. 7. 6. Atake na. Yes, 2. Villanueva. Change. Arado, babawiin kaya sa palpal ni Villanueva. Kinaya. Another 3 by Villanueva. Yes, sir. Nadagdagan pa. Solana against the rope. And Lario Pam sa gilid. Yes. Pasa! Villanueva gets set. What a nice execution by Villanueva. Lamang po. In and out. Magpapakapunta kahigante. Advance play. And Lario. Yes, sir. Arado surface the floor. Naghahanap ng tamang tipla. Haka from downtown. Quick release. 3. Lario. Cross pass Arado sa gitna kay Solana. Yes sir. Arado ngayon, kick out to Lario sa gilid, malakas naman. Nakuha ni Haka, shot clock 14. Yes. 3 for the lead. Okay, basket count, nakapag-bound pa ng foul. 1 point lead, tropa. Haka. Take 3 for the lead. Iskisan sa loob, bakbakan sa labas. Ito na, basket. Naninda Timonil. Yes, maayo man ngayon. Pagkakuha ni Labaw. Advance pass to Lario. The trigger man. Costa trigger in your face. Higante. Lumapit na naman. Higante. Malaking tulong.
Makadat, lumapit against Villamor.